Mabahay nga wala sang bata, siya magasinggit nga magasiling. Madamo akong anak, sang sa isa ka babae nga may bana. Amo man ni sa simbahan makutugan. Ginencourage sita nga magkalipay, maghanda sa pagtubo kapag expand sa simbahan. Amen? The command to enlarge the place of your tent and stretch out points to greater capacity, influence, territory as God fulfill His promise sa iya simbahan. Ilabing subong sa aton nga pagsaulog sang ika-31 naton nga anibersaryo makuturan. Kabay pa ini nga maginumdum sa aton sa atong pagsaulog siningaga sang nagliligat nga makatutom sa Ginoo kag sa umalabot pa nga pagaymoon niya sa aton simbahan. Amen. Amen. Hallelujah. Spiritual multiplication, broader impact and new opportunities as we step into God expansion plan. Amen. Palakpakan tayo Ginoo makuturan. Hallelujah. Praise the Lord. Expand. Hallelujah. Praise the Lord. You will be faithful, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we love you. We thank you so much, Lord, for your faithfulness in our life. If you know that song, sing it with us. You are so faithful. Let this be our Lord, theme song today as we celebrate God's faithfulness. And every breath that I breathe, You are so faithful, O Lord. Hallelujah. That comes alive every spring. You are so faithful. Dear Lord, Lord, you are faithful. like the
Yes, Lord. Hallelujah. Your faithfulness, Lord, reaches to the sky. Your faithfulness, Lord, is like the sun that is new, rises every morning, Lord. Your faithfulness, Lord, keeps us where we are right now. Your faithfulness will get us where we need to be, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, we rejoice, Lord. Kakalipay kami, Ginoo, sa imo katutom sa mga buhi. Lord, kay wala ikaw nagapanta, Ginoo. Lord, sa imo katutom sa mga buhi, Ginoo. You will remain faithful, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once more, let's give the Lord a round of applause. Palakpakan tayo, Ginoo, mga kanturan. Hallelujah. God bless. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. Good morning, everyone. So happy anniversary, CAF now. Truly, Lord is faithful sa aton nga simbahan. No? Okay. 31 years is not a small number. No? He is faithful to us, and this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. So let's ready our hearts. Let's open our minds and eyes and focus ta sa aton nga pagdayaw sa Ginoo. Amen. Let me hear you say, shout amen, amen. Hey. Every time we'll see your glory. Come on, church. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Jesus, as we're singing, the Lord Almighty, only you are worthy, worthy of it all. Yes, you are worthy. Praise, glory, honor, and strength unto our God, and matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe. Say, tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, Jesus, as we're singing, Lord Almighty, only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe. Lord, honor and strength unto our God,
katulad, O Diyos. Come on, church! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. We say, wala kang katulad, O Diyos. We say, wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise, glory, honor, and strength unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, every tribe takes. Glory, honor, and strength unto our God, and love unrestrained. This is our God, every tribe takes. Praise your name, Lord God. Right now, let's just lift up our hands of worship to God. Lift up our praises to Him. Hallelujah, Lord. You have been so, so good, Lord. In the moment, Lord God, that we met you and your love, Lord, it has changed our lives, Lord. It has changed our lives, Lord God. Ngayon, hindi na naman, Lord God, gusto magbalik ya, Lord, to where we were, Father. Because the life that we have lived with you, Lord God, is lived with joy, is lived with purpose, Lord God. Yes, Jesus. And every step with you, Lord God. Oh, 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 hallelujah, Jesus. Oh, we pray, Lord. I don't want to go back. I don't want to go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. Oh God, hallelujah. I don't want to go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. Till every tribe and nation bows before you. This is our prayer, God. And I will not stop till they all see your glory. See your glory. Your fire burns within me. Burns within me with your fire. Sing your fire. Your fire burns within me. Burns within
God, our praises to Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We'll arise in you, Father. Yes, Lord. Hallelujah. Still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let fate arise. Let fate arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let fate arise. Oh, let fate arise. Oh, I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Oh, I lift my hands to believe. Come on, church, lift up your hands to God and let your faith rises in Him. Hallelujah, Jesus. These things I remember. You are faithful, God, forever. Let fate arise. Come on, church, let your faith arises in Christ. Hallelujah. Open my eyes. Let fate arise. Let fate arise. Open my eyes. Open my eyes. Oh, I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. Yes, Lord, our strength is in you. You are the strength of our life, Lord. Hallelujah. Forever. Oh, I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember.
are Yes, you always are. faithful. Hallelujah, Jesus. Yes, you are, Lord. You are faithful, God, forever. You are faithful forever, Lord. You deserve the highest praise. You are faithful, God. We put our trust in you, Lord. We have confidence in you, oh God. Whatever things that you said you will do it to us, Lord. Every promises that you have made for us as your people, Lord, it will never fail. It will come to pass because you are faithful and true. You are faithful and true. If you promise us that you save us, we are saved because you say it so. When you said that we are healed, Lord, we believe that we are healed. Hallelujah. You promised to provide, Lord. We will lack nothing, Lord, because you will provide. We put our trust in you, Lord. Hallelujah. Let the people of God, hallelujah, put their trust in God. Hallelujah. For we serve a good and faithful God. He will always be true. Hallelujah, Lord. You are my strength as I put up my heart. This place I remember. You are faithful. Come on, say it. Declare it. Hallelujah. He is faithful to you. Hallelujah. As you look behind, you have seen his faithfulness. Hallelujah. Where we are now, we have seen the faithfulness of our God. Hallelujah. Oh, come on, thank him. Thank him. Praise his name. We lift our hands to believe. Hallelujah. Who you are. Oh, yes, you are. Hallelujah. Come on. Praise him. Hallelujah. 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 Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Woo. Yes. Hallelujah. We serve a good and faithful God. As we look back, never a time that our God
had failed us. Hallelujah. All that we believe, all that we hope from Him, God had surely delivered it. Amen. Amen. Praise the Lord. Happy 31st anniversary. Say AF. Hallelujah. Today is a celebration, hallelujah, of these things that we're talking about, the faithfulness of God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, turn to someone. Sa timutupad ang bala siya, happy anniversary. Hallelujah. Ang bala siya, God is good. God is faithful. Hallelujah. Hallelujah. You can be seated now. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's a special day for all of us. Hallelujah. We are celebrating God's faithfulness. 31 years. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Para sa mga damo siguro sa aton nga makauturan, siguro labas pa siguro ang adlaw nga nagsugod ang Christ Ambassadors Fellowship. We're supposed to have actually a very good video presentation, but you know what? That's something hindi naton mahimo subong. Something happened last night, but anyway, ang aton celebration magapadayon gyapon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Before I bring this message to you this morning, a special message. Subong unique subong ang aton nga celebration. We don't have actually sang speaker nga ginimbitar except ako subong magadala sang mensahe nga I know nga mo ining ginapakigbahin subong sang Ginoo sa aton. We don't have speaker, I said. At the same time, we had already told you nga may ara kita nga special nga revelation sa tanan. Hallelujah. I know everyone will be happy when you hear this revelation. Hallelujah. Gintago na mo nini isang siguro mga 3 ka bulan. But today, we are going to broadcast it to you. Hallelujah. Are you excited? Come on. Hallelujah. But before I preach, I think it's okay to stand again. And I believe ito, kung di kita kontento, ito nga nang tupad na lang ang nag-greet natin. Okay? We will move around. Aton pag-tamyawon, abihon at isa. Praise the Lord. Nakaupod natin siningaga, ang aton nga utod, halin sa Manila, Sister Astrid. Praise God. Nga kada anniversary, upod kasapon. Hallelujah. Praise the Lord. And we also have, come on. Come on, greet everybody. Every nation's bow before you. Oh, yes. Every precious turn to ashes in the light of you. Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only our God, every tribe say, praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. Our God. Sing ayo. Ayo, 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 sing ayo. Ayo, 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 we say ayo, 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 Praise the Lord. Thank you again, worship team.
Pungko kita tanan. Hallelujah. No doubt about it nga we can say nga Ginoo nagpatinad gid man niya sa Christ Ambassadors Fellowship. And for those of you who had been from the start, we had witnessed sa katutom sang Ginoo. Yes, of course, madamo kita nga mga struggles. Madamo nga mga battle that we had fought. And I know there are also people here who are battle scarred. But we had triumphed. We had overcome. It is because our God is faithful. Hallelujah. Praise the Lord. As I prepare sending a message for this celebration, the Lord impressed upon me this portion of verses from Isaiah chapter 54, verse 1 to 3. And let's read this all together. Isaiah 54, verse 1 to 3, where it says, "Sing, sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song. Shout for joy, you who never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispose as nations and settle in the desolate cities." Hallelujah. I want you to bow your head this time. Let's come to God in prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for all the things that you have done to each and every one of us. We thank you for the church that you have called us to belong. This Christ Ambassadors Fellowship. And this is your church. Indeed, you are true when you said that you build your church, that the gates of hell will not prevail against it. Your church, Lord, had prevailed and had prospered. We have seen your faithfulness. And Lord, here we are today. We are celebrating this 31st anniversary of your goodness. As we listen to what you're about to say, we pray that our heart will be open to you. Holy Spirit, be the one that will impart to us your truth. Holy Spirit, be the one to tell us what you want us to do, what you want us to be. This morning, I pray that all of us who are here will receive everything that you have in store for us. I pray that today we will have a special encounter with you, because you will minister to us. We pray that this morning, Father, that we will be able, Lord, to do what you want us to do. Give strength, boldness, and wisdom to your servant as I declare your word to these people. And you are only the one worthy to receive honor, glory, and power. We give it all back to you, Father. In Jesus' name. All God's people say, amen, amen. The passage that we read is an ancient prophecy. But this passage is also very much relevant to us, because it addresses afresh
and pertinent truths nga dapat nato nabatian sa sindi nga mga tinion. Hallelujah. Muna gani ang tanan nga may dulunggan dapat magahamati. Amen. Let those who have ears to hear what the Lord says. Una sa tanan, katahom sining prophecy, because this is a prophecy of good tidings. Panagna ini, ayan, hambal ni Propeta Isaiah, panagna nga nagasugid sa aton sang maayo nga balita. Hallelujah. It's a prophecy of elation, because God wants you to be elated today. Gusto sa Diyos kamangin malipayon kita. Amen. Hallelujah. Sila niya, sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Hallelujah. Sing, shout for joy. Amo inang iyang alam balanon sa sining bahin sang pasahi ginbasa naton. This prophecy actually is primarily spoken sa mga katauhan sa Diyos, sa mga Israel noon. It was spoken at the time na exiled sila. And they were returning back they had returned back sa ilang lugar. And si Prophet Isaiah naghatag sa ila sang sining mensahe gikan sa Ginoo. Aware sang ilang kahimtangan, sang ilang na tabo sa ila. Ang ilang eksperyensya sang kabudlayan samtang ato sila sa nasyon nga nagbihag sa ila sa may Babylonia. Ang kabuhi nila nangin maayo dito bangod ara sila sa foreign land. So ini nga mensahe, as I said, is first addressed sa mga Israel, mga Israel noon. But kung naton tunan sang maayo man ang ini nga propesya, ini nagapakighambal man sa aton subong nga mga katauhan sang Dios. It speaks to us today. Hallelujah. Nanungod sa sining maayong balita na gusto sang Dios na batian sang tanan niya nga makatauhan. Ang ini nga propesya resounds with the message of jubilation and consolation. Hallelujah. Awan ni kasi di nga luyag ko nga makanakan sang Diyos. Maging malipahan kayo ang hindi nga mensahe. Malipayon, hindi nga mensahe nga nagasugid sa aton sa hindi nga aga. Nga ang Diyos may matahom siya nga pagahimuon sa iya nga mga katauhan. Amen. Hallelujah. Ang balangin mo tupad may matahom nga pagahimuon ang Diyos sa imo kabuhi. Si kabalo ko mamati kay sa pulong sang Ginoo batian nato niya matahom nga mensahe. You know, today we are blasted with the deafening noise of gloom and doom. Ako nang mabatian naton, I know sa siding adlaw mismo, no, magahiwat ang bilog nga Pilipinas. O dito ang pinaka-sentro siguro sa may Luzon, sa Manila, no, sang rally. You know, natuon ang aton nga celebration sa aton anibersaryo sa pagsukat man sang martial law. O damo sang mga tao subong nga nagasinggitan sang mga malain. We are bombarded kitaya sang mga madamo nga hindi maayo gid nga mga balita. Aton nabatian ang mga pagpanghakroy sang mga katawhan, aton nabatian ang ilang mga kulumuron, aton nabatian ang ilang mga singgitan sang kalain sang bot. Apang kahibalo kitaya nga
sa pulong sa Diyos may maayong balita. Amen. Hallelujah. The message that the world is giving us is polluted. It is corrupting they're corrupting our mind. But the pure Word of God brings good news. It rings a joyful melody that is pleasant sa aton yang mga kalag. Hallelujah. Hallelujah. Amo na nga dapat kita maati permis ang pulong sa Dios. As Psalms chapter 1 says, happy are those who reject the word or advices of evil people. Those who do not follow the example of sinners, they are happy. Those who are happy are those people who do not join those people who talk useless things. But instead, he said, those who listen to God, those people will find joy when they obey the law of the Lord and study it day and night. Hallelujah. So if you want to hear good news, if you want to be refreshed, if you want your soul to find joy, I really advise you to always listen to the Word of God. Why this prophecy is a prophecy of elation? Because you know what? It is addressed sa sining mga katauhan. Gingamit ini nga mga tinaga to describe sa mga katauhan sang Dios sa sida nga mga tinion. Ano ini nga mga katauhan? Ang katauhan sa Dios gintawag niya nga mga beren. Beren yun sa Ilonggo bawas, no? Baog. Bawas, baog. Yun unproductive. Pero para sa una nga panahon, if you are barren, it carries a social stigma. Butsing ganon, kung barren ka sang una, you are cursed. You are a disappointment. Amoy na ang imong kahimtangan. Amoy ng konsiderasyon sa imo. You are a disgrace. But here, God is telling His people who are in this predicament, sila niya, you shout for joy. And then there's another word you can describe yung siyang mga katauhan. Sila niya, you are desolate. And desolate. Masyon ng mga ginabandon, ginsikway, mga binayaan, or mga masinulubon kay nagaisahanon. Sila niya, burst into songs. Burst into songs. Siya mo ini ang kahimtangan sang katauhan sang Dios. Ang isa diin ang ini nga mensahe sa nga maayo iya ginpaalinton. You know, under this predicament, kung amunin mo kahimtangan, paano ka magkalipay? Kung ikaw, para sa iban, uway ka sang pulost. Para sa iban, you are disgraced. Ikaw, isa ka ehemplo sa kung ano bala ang sinikway, pinabayaan, ng klase sang tao. Paano ka maka-ambas sang ambahanon? You know, this was actually ang kabudlayan sa mga katauhan sa sida nga tinion. May sinulubon sila. Pakita nila sang tinion actually sang dito sa Suway Babylon. Kaya hindi sila makakanta. Pero may kanta sa una ginakanta naton ginapopularize ni Bonnie M. Agina siya sa babasahan naton sa may Psalms 137 siling niya. Siling sa mga Israel na muna ilang ambahan, no? Ito, by the rivers of Babylon, we sat down and wept. When we remembered Zion, there on the pollars we hang our harps.
And our captors ask us for song. Our tormentors demand song of joy, they said. Sing us once one of the song of Zion. And here how they respond. How can we sing songs of the Lord while in a foreign land? Si masinulubon na ini ka mga katauhan. Bangod sa ila nga kahimtangan. Masinulubon sila kay they are abandoned. They are like barren people. Unproductive. Unwanted. Amo ini ang ilang sitwasyon. But now here comes the word of God telling them, you sing songs of joy. Nga ginhambalin ni isang Diyos because ang Diyos may paghimuon nga maayo nga butang sa sindi nga mga katauhan. Hallelujah! Hallelujah! God is going to change the predicament of His people. This gracious and merciful God, the sovereign one, He does not want His people to suffer long. Tama ng hambal niya. Ginhambal niya ini sa may verse 7 sa linya sa Isaiah chapter 54. For a brief moment I abandon you, but with deep compassion I will bring you back. Hallelujah. You know, amo nang aton ka Diyos. Ang Diyos naton, the God who loves us. And He wants His people to be happy. He wants His people to experience ang prosperity, sang maayo nga sahi, sang kabuhi. Can I hear an amen for that? I know ang kahimtangan sang Israel noon sang una, it is because nga sila gin disiplina sa Diyos. But even sa sining ilang ang makasalanan ng Diyos, why siya nagkalipat sa iyang mga katauhan. Hallelujah. Munang tagipuson sang aton Diyos. He may abandon us for a moment. Actually, wag iba na literal abandon sa iya. But He said, He will bring us back to Himself. Psalms 130 verse 5 also says this. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Hallelujah! Hallelujah! You know, as I'm telling you sa sining aton nga mensahe, I just remember sang istorya sang aton nga church. When we first started 31 years ago, our church was born in a unique, unusual way. Nagsugod ang Christ Ambassadors Fellowship para sa mga iban nga wala diri. Supposed to be video presentation ini. Nagsugod ang Christ Ambassadors Fellowship September 10, 1993. Dito kami sa may Kagaykay. Ang ginhalinan kay bangod ako, kasi nga tiniyon, nagapangalagad ko sa isa ka church. Nagkaangkon sa problema. First year ko, nag-eskwela sa Bible School. Nagwa ko. Apang di lang ko nagwa, kundi may mga kaupdanan ko nga nagwa. Nagtuyo kami nga mag-fellowship. Kagway kami sa lugar nga katuan, nga pwede kami makatipon kay halos ang mga puloy-an namon sa una puro gitanan mga gagmay. Si Sister Cherry lang, si Sister Cherry man. Si Cherry lang ang
bukas ang iyang balay dito sa may baybay sa Kagaykay. Nagbabaara kami sa higad sang kanugid sang dagat nga ang balod nagakamang sa idalom sang balay kay balay niya mataas ang haligi nga kawayan. Human sa kawayan niya itong balay kay nagtipon kami. Siguro ang una namon nga pagtipon hindi ko pa malipatan, mga sobra lang kami to, mga 12 mo. Ang mga nawong sa mga tao dito fresh ka pa sakon. Nagakanta kami sa ambahanon, way isang gamit. Pamalakpak kami, nagtuod ko, nagmagwali ko sang pulong sang Ginoo. Sang tamang nagakanta, agambahanon kami sa Ginoo, akon ginalantaw ang lugar nga ginapungkuan namon. Kay iban daw nagakulbaan ko nga basi bla marusda kami mawasag bla kami sa balay na okay ti ang balay magamay gani. Amoy na ang ginsugdan sang Christ Ambassadors Fellowship didto na sa may Kagaykay. First year ako sa Bible School. Kag sa ulihin nagpamatod di kami nga sugod gid sang isa ka hilikoton. Madamo sa mga kasimbahanan sa sina nga tinion ang ara diri sa Bacolod. Apang nag-desider kami nga kami nakibalo nga ini kabubuton sa Dios nga pati gayunon ng Christ Ambassadors Fellowship. Ang handom sang mga katawhan sang una amo nga magpangita kami sa isang disente man nga pagtililipunan. So nangita gid man kami kag pila ka bulan malang gamit-gamit namon dito kada Domingo sa Kagaykay nga balay ni Sister Cherry. Nagsaylo kami sa Rehabilitation Center. Okay, Rehabilitation Center amo na Rehabilitation Center. Supposed to be video na eh. Rehabilitation Center. Amoy na ang soltero pa ako. Okay, dalaga pa si Mrs. Kita o picture daw. Oh, nag-eskwela pa kami. Siguro duduman yun na, no? Yun ang mga literato yun na. Oh, nga rin yung mga nagsugod yun. Duduman yun na. Oh. Amoy na ang Rehabilitation Center. Nagtipon kami, dira sa Rehabilitation Center, nag-arkila kami kada Domingo lang. Wala gid sang gamit, way kami sang mikropono o sound system. Ang gitara namon nahibaluan ko sa una, ginhulam namon pero umal blang gitara. Hugot nga may gitara lang kayo makakanta. Nagsasina nga tinion samtang nakakita na kami sang lugar dito sa may Negros Rehabilitation Center. Nagamat-amat nga may mga tao kami nga na dugang sa paghiusa. Okay? Pero nga amon nga meeting dito kada hapon lang kay man ang Rehabilitation Center ginagamit ini sang gobyerno para patistaran sang mga pasyente bilang nga mga na-stroke, may mga bali, da nilang na-paistar. Yung kay isa magkondomingo, magkadto kami nila kun hapon ngayon, kisa katulog pa ang mga tao sa ginatipunan namon mo. Kisa gamati na lang sila, po kisa muna disturbo kami sa ila. Pero may mga kuturan kami, siguro mas makibalik tabla sa agab lang aton panimbahon. So nangamuyo naman kami. Yung makakita kami sang lugar nga pwede namon matipunan. Kaya tabo ang Kadiwa Center dira sa may Kapitolyo nagbukas para sa amon kag amoy na ang ika-3 nga duog sa nga gintipunan sang Christ Ambassadors Fellowship. So mga nomads kami. O kita no? Way kita sa puloy-an. Amo ini ang Kadiwa ang ginatipunan namon. Kag amo ini ang una nga anibersaryo ng picture na amo nang balik to amo tong unang anibersaryo sa Christ Ambassadors Fellowship. Dito kami naghiwat sang amon unang anniversary. So ako na sang September hasta pagsukat namon sang September 1994 nakakita ng Christ Ambassadors Fellowship sang iyang medyo may Vicente mas Vicente nga puloy-an. Okay, so kita yun ang mga itsura nyo. Duman nyo pa na. Ha? Okay na. Okay na ang sa
Kadiwa. Subong Captain, ano sa mga ngalan na isa, taho na ng lugar. Pero ang siya kay bangod panag-iyahan sa gobyerno, may mga tinion gid nga ang Domingo may mga aktibidades sa gobyerno. So may mga tinion nga way kami sa lugar nga tipunan. Okay, isa mabaluon kami sinayabala. Makadto na kami, nakapanghakot na kami. Okay? Katabo kung muay kami gani lugar nga magamit, dito kami sa may Kapitolagon. Sa Kapitolagon, kung nakita nyo na may ara dira sa una nga daw museum, no? May gamay dira nga daw, dira kami kisa ginatugutan kami nga magtipon. Apang kung kisa, sirado, kagway gid, isagwa kami. Ay mga tinion gani kami nga nagtipon kami sa dalom gidya tod sang kahoy. Oh. Pero sa sindi nga doog sa Kadiwa, ang Ginoo naghatag sa madamo nga mga kayuhan sa iglesia. Dari nagamatamad kami tipon sa mga gamit. Dito ta nakabakal sa drums, mga lago ng speaker. Kag isa sa mga hardol sa muna sa sina ka tinon nag-eskwela pag ako gyapon. First year pa lang kay 4 ka tuig na nag-eskwela ako sa Bible school mo. Budlay man nigli magsaysay, no? Like supposed to be video ni. Okay. Ang natabo sa nagadamo ang mga gamit namon ay kadako gid sa sakripisyo namon diri nga mga atoy kami sa akon nga bayaw si Edwin. Amo ini ang nagsakripisyo permigid kada Domingo kay man ang gamit ato sa may 13th Street sa Balay. Tapos ibiyahe ina namon ikadto namon na sa may sa may Kadiwa. Kabalo ka, way sa lakyan. Tricycad na iya. Ginatulod ang tricycad. Kadamo sa kaduwa namon ni nahakuton. Kay gusto man kami isang bayo ka mga huni. So, duwa na. May drums, may mga speaker, amplifier, kag mga gitara na ginahakot namon. Kaduwa na, ihakuton namon. Sikad na siya. Kaya muna, aga pa. Sa akon nga pahe na amo ni Goroy Bangoroy kakabalo sini kay this behind the scene ko kay isa kay magkanto na sa unang mga katawhan dito sa may Kadiwa naka-plastar na, pero every Sunday kami ni iban nga mga volunteer plastar namo ng pulungkuan di kadamo na sa pulungan plastar ng tanan nga mga speaker and drums tapos mapuli ko na okay mahimos kag maglakat naman dayon balik sa Kadiwa, kung kaisa ko worship leader, si pastor na worship lead. Kung kaisa ko wala sang bisita, ti ako gitpermi nagawali. Kaya wala sa 5 kasakon bata, karga tapas ang una. Tawag na ang istorya sang Christ Ambassadors Fellowship. And this is really at the time a humbling moment para sa Christ Ambassadors Fellowship. But nevertheless, I'm telling you that we have witnessed the goodness and the faithfulness of God. Can I hear an amen for that? Hallelujah! Hallelujah! Anong dami kaya aton Ginoo. Hallelujah. So, we have been preserved sa Diyos. Tabo, do pilato katuig kita from 1994 hasta sa year 2000. And year 2000, okay, ang year 2000 naman yung tabo. Daga pa nga muyo kami, gamba ko sa mga leader, gamba ko kay Sharina. Ako na sawa, siling ko medyo ginakapoy gid ko mo, budlay-budlay gid yang everyday hakuton tani mga gamit. Nikuhay kita sa lakyan, budlayan gid kami ya. Siling ko mga muyo, tabla mga muyo ta nga tagaan kita sang Ginoo. Sa lugar nga makaperamente kita. Nagkabalo ko na tabo sa kadlaw. Nagalakat ko din sa downtown. Nagsugata ko isa ka tawo, isa lang kadlaw. Sa kadlaw, sugata ko ako ng amigo. Ako ng amigo si Mr. Ong. Si Mr. Ong, guro kilala ni Tyron, si Jimmy Ong, tagiyas ng Jimmy Textile. Amigo ko ni siya bangod sa missionary naton sa una nga si Kaday Schumer si Joe. Sugata ko lang isa sa dari sa Plaza Mart, sa galakat ko. Yung naman ko siya, Pastor Ray, kamusta ka na? Kaya dugay kayo kita na mo. Pastor Ray, kamusta ka na?
Ikaw okay kami sa may gapon ga pastor ko kami gapon sa may Kadiwa. Ato pastor may lugar ko para sa imo. Tingko di na. Ito diri gindalay ako diri. Siya to amo niyo ang iya ka bata ko nga shop Circle and Square ni sang una. Ang ilang negosyo ang gafang frame. Circle and Square ni sa dalom. At diri ila na diri nga shop way lang nagamit. So pastor kung gusto ka, pwede ni paakilahan ko sa imo. Isa lang kadlaw kaya sige biso pwede kid. Gusto gid kami usabat ni sa pangamuyo ko. At singko galing kay amo ni Mr. Rongo. Ang church where kami asang pundo, hindi kami maka-down, hindi kami maka-advance. Ito ay problema pastor eh. Singko problema ko pag Mr. Rongo ikaw blapulungkuan ngayon Kadiwa, tumay pulungkuan mo. Siling ni Jim, I don't know. I know that was the answer some prayers, ha? Siling ni Mr. Ong, don't worry, Pastor Ray. Ako mahatag sa inyo sang pulungkuan. Waay, kamo sang down yan, balong ko bata ko, di ka pa ang sukto na anay. And year 2000 to the present, this is where we are. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Daw ko nato ng taon na medyo hindi masubo pero kita naton kung paano ang Diyos hatag sa aton sang direksyon sa aton nga iglesia. God is telling His people that you no longer be barren. You no longer be a laughing stock para sa mga tao. No longer be somebody desolate. No longer be someone who is a disgraced. See, amoy na ang ginambal diri sang Ginoo. And I know as I reflect, I believe God has done these things para sa atin. But this is not enough. Hallelujah. Hindi pa mo ini. Amen. Hindi pa mo ini. Sang nagligad nga mabinulan. Nagligad nga binulan. We are praying, Lord, we've been here for about how many? Year 2000 to the present. We are here for more than two decades. Sobra na. Kag, I know, nga may ara pagid ka nga pagahimuon sa Christ Ambassadors Fellowship. Ang Christ Ambassadors Fellowship ay pa sang lugar sa gihapon. Sang ari kita diri, we were able to purchase sang rights dito sa may Kabugwason. Kag kami nga mga leader, we are praying kinanglano ng Christ Ambassadors Fellowship dapat may ara na siya kagalingon yang balay. Nga diri nakaibalo kita nadugay naman kita diri but ang aton diri nga security of tenure hindi naton mapiho kay bangod nagapangakilalang kita diri. Nagapangakilalang kita diri. So we're praying. And we're praying hasta nga I think we have to make a bold step mag-start kita sa pag-build sa church. Diyan kabalo ka anong amon nga una nga tikang kati kabalo kita sa aton man nga kapasidad eh. Nag lang anay piso-piso butang sa plastic sa likod oh. May napuno na to nga plastic so bago naman na punoon ta naman na. Sige naton nga magpimo kita sang plano nga mapatidugan ta to building ang Kabugwason kay dito kita kon magpanimbaho na lang kagud nga hindi na kita magpangarkila. Naglakad ko sa April sa may Singapore. Nag-istorya ko sa kauturan dito. Balan ko siya nga siling ko may amo na plano kami nga building kami kay kadugay na kami nga nagapangarkila. Dugay na. And then pagpuli ko dere, way man siya sa may ginhambal gid nga no, nagpuli kami dere. Pambala ko man tong ibang kong mga kautor. May isa ka tawo nga nagtawag sa akon, kasi ito kadto ini imit ini nga tawo makabulig ini sa imo.
makabulig ini sa imo. So, you know what? Isa ka adlaw. Nagtawag ko sa iya. Pagtawag ko sa iya, ginabalan ko siya, singko, ginpakilala ka sa akon, sang aton nga common nga friend. Ito, gusto niya sa akon nga istoryahon ka, nagpangayuan ka sa bulig, kung paano magpatindog sang simbahan, sang building ta. Dali may ginpa-drawing na ko mo, nga plano para sa kabugwason. Yung nag-istoryahan na kami. Nag-istorya namon, simple kailangan mag-istorya namon, as in common ang amon nga plano dito sa may kabugwason, ang lote dito is only 135 square meters. Pero sige gilan tayo, ito pastor mo ning imo nga lugar ho. Ito siya man ni kagamay. Ito kung may salakyan ka, hindi ka kaparking. Ito mga, actually, isang nag-istoryahanay kami. Before pa siya nag-istorya sa akin, I was already telling sa kay Sarina, nagamba ko ni Blanca, patindugan, tapuduway ko peace sa kabugwason. Antis kami antis ko nag-istorya siya, nagambag ko sa kay Sarina. Kung kablawa, nag-istoryahanay namon, siya to, sige, buligan ta ka. Singko mo lang ng biyamon nga lote, but you know, in passing nakambal ko sa iya. Saling ko, basi si Papa mo da, may ara nga. Lolo ko lang to ako. Basi si Papa mo da, may ara da nga, lapad ka duta nga, pwede damon ng grisuhan lang ha. Wait ko na sa akon sa bungog. Hapon kami natapos ang amon ng istoryahanay. Talim lang to. Antes pa ko makapuli sa balay, I receive a call. Alin sa old friend, actually hindi man kami ni Perminakit Anay. But I know her way back sang ako gamay pa. Sumunda ko na gid ko Gamay pa. So ang unang na-meet ko na siya sa Central Market. Inadala ko ni ining common namon nga friend, missionary naton. Nagano ko nagtawag siya sa akon. Of course kilala ko siya, magla si Sister Marilo. Ato pastor, may duta papi. Ito ang nga duta 650 square meters dito sa may sumag dampe. Siling niya kung gusto ka ihatag namon sa imo. Okay. And you know, this is the good news that I'm telling you. Okay? That God has given us, has lead us to a new place that we consider aton na nangapuloyan sang Christ Ambassadors Fellowship. Okay? Kabalo ka kadasigid katama. Amoy na yung dota. 650 square meters. Kagina siya sa higadgid sang dalan. Sa una ko mapagkanto dito, I was so happy. And I feel at peace. I said, this is it. So praise the Lord. Amoy na. Sa sining aga, kopod naton dari, imbitar ko gid ni siya. Amoy ng bata sang tag-iya nga nagdonar sang sininga duta. Si Brother Tyron ko. Okay, si Brother Tyron, pahambalon ta siya, nanungod sa sininga ablagin, donar niya nilang ilinga duta. Mas mayo nga batian naton siya. Sige, pwede. Okay, palapakan nato si ini panimalay naton ni sa Ginoo. Utod naton ni siya. Hi, good morning, no? Yeah, I'm just here to represent some people. So, hindi ni siya medyo lawig niyo, okay lang? Hasta today alas 3. Okay, just give you a brief history now why sila Pastor Ray is very close to our hearts. Because as you've heard about those missionaries, no, from other country, they want to be very anonymous.
So these people, no, because of their faithfulness, they share the word sa lola ko. Just because of that, of their faithfulness, kasi sige sila kadto sa Central Market, may tindahan dakon lola. I don't know if you 7 crown ang 7 crown dara sa ano. Iya ka lola ko na mga mga may edad kayo sa kabalo. Ang 7 crown niya nakalola ko. Okay, because of their faithfulness, non-stop faithfulness, my lola got saved. And because my lola got saved, no, right now I think it's almost 30 of us in the family got saved sa amon. So because of their faithfulness. And we consider these people from the missionaries as family sa amon because of their faithfulness, we are family in Christ. So I'm again Tyrone, no, Ted, ginatawag ko nila Ted. No, I'm a member of sa Ichthus, sa Mandalagan, and right now I'm the one building the church namon sa Rockwell. So we're building a new church sa Rockwell. So we've been there. So Tita called me up from this missionary called me up, no, and then asked my help. Sa sugod pa lang, of course, I don't want to because budlay na eh. I'm building a huge 1,200-seater church. So it's dako siya. And it's not that easy. But because it's Tita and they're very close to my heart. Kabalo ni si Sir Ray, Pastor Ray. So I accepted it. As a challenge. And then eventually, they asked me if I know someone who's going to build this. So I told them, na, yes, I know someone. And this guy is also a brother in Christ. He's from His Life Ministry. So, and he's very close to me. And then I trust this guy because he's also a Christian. And eventually, I called him up, and he initially same thing. Too many projects because you know what? If the God bless your honesty, no, if you work honestly, if you work faithfully, no, it's a form of worship to Him. Amen. Okay, so because we work faithfully, honestly, God has blessed us with so much. So ini nga tao, too many projects. Too many projects. So initially hindi siya. But I told him the history of how we got saved and all because of this people's faithfulness. And eventually he agreed. Supposed to be tanim makanto di sa ito sa China. Yeah, supposed to be ari di siya, but he's in China right now. He's the one building the Ichthus Church as well, sa Rockwell. So, we decided to engage in this project. And then, I told my mom about the faithfulness of our family from the missionary. And that's why my mom also decided to donate a parcel of land in Sumag. Medyo layo lang. But I think it's very accessible, man. Yes. And you can have the freedom to expand. Amen. And then parking lot is there. So I'm here just a representative of our sister and brother in Christ from Singapore, and they're the one that initiated this donation. So again, my mom has reciprocated this faithfulness sa ila, and then eventually promised to give a parcel of land. I think it's the done deal already. Yes. Yeah, it's done deal already. The 650 square meter is done deal, and the question is the building. Yeah. So I asked John to sketch out some
design that is, our budget is so limited. So the design is like this already. So this is like 100 plus people capacity. 120, no? Yes. Around 120, 150, 120 to 150 capacity. But this doesn't stop here. Yes. Okay, I have a surprise also to you guys. No, just this week we had a meeting. I didn't tell you about this. I want to surprise you guys because we plan to add another one as a parsonage, another building as a parsonage, because this one has a parsonage at the back. But we plan to separate really the parsonage and to separate really the parsonage and to make another building. So that's the and John, wala ka nakabalo? John has committed the whole tambak and the whole wall panels. So he has committed that. And I committed for the roofing. Yeah, for the roofing. So, it's not really, of course, I don't know you guys. No, I haven't really met you. And I'm not doing this is a kingdom investment that we want to make. And as what our friends are asking me is to challenge each and every one of us. We have to put in more effort and put in more work because this building is for everybody. So we're not like gindonitan lang. We have to work for it also. So I challenge each and every one to work really hard for this because this one is a gift from our Lord. So I think that's it. Praise the Lord. Hallelujah. Plapakan natin si Lord. Hallelujah. So amoy na ang aton nga good news. Amoy na ang in-keep namon do pila ka bulan. Christ Ambassadors will finally have its home. And there was, as he said, mayara ng pundo nga mag-construct ng sininga building. I think to tell you the amount, okay na naguro, tell you the amount somebody actually had already donated 2M para sa sining. Amen! Amen! Praise the Lord! See, amo na kaayong Ginoo sa aton. Indeed, the Lord has been faithful to us. He's leading this church because this is His church. And this is how the building should look like when matapos na siya. By the way, ang aton nga architect nag-volunteer sa pag-obra si John Kwa. Isa ka maayong architect. I'm a very humble brother in Christ. As he said, he's willing to help sa tuning construction. But again, ako salamat to sa ano, I had not known sining bagay ang badugang pagid sila para sa parsonage. But praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. May parsonage. May puluyan na si pastor. You know, for all of you who know me, I've been serving this church for 31 years. I've been with you for some of you, dugay-dugay nakita nag-up the night. Actually, may balay akong inaisaran, but that house actually, anduta, ang natindugan sina, hindi na akon. Why kuya property? Oh. But I know ang Ginoo matutom gid sa kabuhi ko. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So amo na may personage na do ano katahom na no. Nga may actually gusto ko dito ko mag-start kay kanami ito sang lugar. Sa sunod makadto kita dito sa groundbreaking nagoro Brother Ted. Mag-groundbreaking kita dito, mahiwat kita sang simple service dito. Kay suguran naton ang construction. As far as we have been talking, basi sa sining nga tuig. Okay, maka-groundbreaking kita dito,
umpisahan ang project. I heard tapuson ko nila within a year. So but siya nun, mas isa next naton nga anniversary dito na ta. Hallelujah. Amen. Good news na. Hallelujah. Ako mo nang ginahamba ko sa inyo, pag matutom kita sa Ginoong, padayon kita nga alagad sa iya. God will really lead us to where He will experience ang abundance. Ang kayon. But you know what? Okay, before I conclude. See, may second din nga portion na ako ng mensahe. Ang second portion, sila sa Ginoo, i-enlarge niyo inyong tent. Padakuon niyo ang inyong sanctuary. Kablakon nga the real blessings nga ginahangad naton. Hindi lang ini nga building. Siling sang Ginoo, I will increase your numbers. Siya mo ning pinagid ka dako yang blessing siya. The reason why I believe God is giving us a sing dako nga facility because He is preparing us. He wants us to prepare for multitudes of people coming to His kingdom. Kaya matutuod gid nga blessings, matutuod gid nga treasures are people. Can I hear an amen for that? Amo na yang matutuod gid nga treasures siya. Sa matay sang Ginoo ya, paglantaw din sa duta ya, ang ginapangita niya ya, amo ang mga katawhan. Kalagya, amo ang pakamahal sang Dios. Nga waaya sang amount nga manggad sa sininga kalibutan, nga sarang makatupong sa kalag sang tawo. Can I hear an amen for that? Ni Jesus, what it profit a man if he gained the whole world but loses his soul? The real reason why God is expanding sang aton nga sanctuaryo, sang aton nga teritoryo, so that He can bring in more souls to His kingdom. Can I hear an amen for that? Amo na yung kabangdanan, gidya. Amo na kabangdanan. So God is telling us, prepare for a greater harvest of souls. He is lengthening sa aton nga territory, enlarging siya, expanding siya, ma-expand kita, bangod kay He will bring in multitudes of people, which is, as I said, the real reason for all of this. We rejoice sa sining katahom nga ginhimo sa Diyos aton, but it will amount to nothing if there be no souls added into His kingdom. The reason why the barren and desolate has to rejoice, not that they will have houses, bigger houses. The reason why is that they will have more children. More children. Because to God, the multiplication of His people are precious. Siya mo nang paglantaw sa Diyos. Why siya nagatulok kung sino, ano nga sahi sang tao, but every souls, every man on this earth, they are precious to God. Ikaw, malahalon ka sa Diyos. Nga nagpadala siya sang iyang bugtong anak para sa imo. Ikaw ang manggad para sa iya. Binbiyaan niya ang himaya iya sa langit, agod pangitaon ka lang. Siling nila sa sining tinion ang populasyon sang kalibutan, nagalabot kita 27 billion. Nakadamo kita. Pero kabalo ka nga sa sining populasyon sa kalibutan, pila lang diri ka bilog, kapila lang ka porsyento, way nalabot sa tunga. Way nalabot sa tunga, sang tunga, 1/4. Way nalabot sa tunga, way ka 1/8.
ang mga matudtuod nga mga Kristohanon. Para sa Ginoo, ang ini nga mga hindi pa nagakilala sa iya. Hindi pa angkon o kung nakabaton kay Kristo Isus bilang ilang nga manluluwas. Hindi pa nagatuo sa kay Kristo Isus, sa nagasunod sa kay Kristo Isus. Ini sila mga nawala. Amen? Mga nawala, sa mga patay, ini sila. Apang malahalon, ini sila muna agadi ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo, siling niya, sang hambal si Pedro, kay may mga tao nga nagapamangkot nga di na ang pagbalik sang Ginoo, di nang second coming, ginahambal-hambal nyo. Siling ni Pedro, kabalo ka, ang Ginoo, nagapasinsya lang, gabatas lang siya. Kay man siling niya, hindi siya gusto, kay man siling niya, gusto niya ang tanan maluwas. Hindi siya gusto nga may mawala. Kay para sa iya, ang tao nga way pa sa luyo niya. Way pa nakilala siya mga nawala ni Islam. Apang inisla malahalon sa Diyos. Ay bilang mga katawhan sa Diyos, amo ini ang aton nga pagkabig sa tanan nga mga Kristohanon. You know, I spent my life, as many of you, pagkatapos ko graduar sa college, I served sa church. I served ko sa church because I know ang pinakamatako mga butang nga ihatag naton sa ang pinakatako nga butang nga ihimuon naton sa aton kabuhi among magalagad sa Ginoo. Kay wag pangita sa matudtuod gid gabahandi sa sininga kalibutan. Suno sa pananawan sang langit. Nagangawi na ang kalag sang tawo. Hallelujah. Mo tong kanta natin, I will not stop until everyone hears God, message of reconciliation. I will not stop until may mga tao pa, naway pa na nakasumalang sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Di kita maguntat. Gamoy ng kamangdanan why we have this one. Abi naton dari sa Pilipinas, Christian nation kita, but siling sang evangelical, only 2.8% ang mga matudtuod gid nga nagapati sa kay Kristo Jesus. Ako na hindi man matudtuod, ako di amo lang ng porsyento nga ginahatag sa aton sang evangelical nga numero. 2.8% lang. Kaya doon kung isang 2.8, ano na, sa 75 ko no, ang Kristohanon diri. Bangod kay Christian nation kita. Pero ang matudtuod din kay nagasunod kay Kristo, I don't know how many. And kadako pagkatama sa mga tao. Kadamo pa sa mga tao nga dapat naton lambuton. And they are treasures in the eyes of God. Agamoy ng promesa sang Ginoo that He will multiply us. Agamoy niyan dapat ang matudtuod din kay kalipayan naton. Malipay kita sindi nga may himo ng Ginoo to extend sang aton nga territory, to lengthen sang aton nga sanctuary. Pero as I said, we will await and we will work for the multiplications of the people of God. Can I hear an amen for that? Kabalo ka, when we named this church Christ Ambassadors Fellowship, you know what is in my mind? Because every one of us, every people here, aton nga motto gani. Aton nga motto gani. A worthy Christ representative to the world, committed to proclaim God's message of reconciliation to every people, everywhere. Amo na nga aton nga hambal nga misyon naton yan. Christ Ambassadors, dapat may baluan mo ini. Nga mo kasi na dire. Amo ning church, amo ini ikaw. Nga ikaw manugpakilala, ikaw ni Kristo, representante ka ni Kristo. Sa tanan nga mga katawan, kundiin ka man dalon. May mga Christ Ambassadors na kita dito sa Amerika. May Christ Ambassadors kita na dito sa may
Dubai, may sa London kita. They may not be establishing isang name niya Christ Ambassadors Fellowship, but they are ambassadors. We are an ambassadors wherever God sent us. Amen. And as ambassadors, we are committed sa sining call to represent Christ and bring this message of reconciliation. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, kinalano na itong preparahon, as we said, may amuna kita siya. Pero ang isa sa mga bagay gusto ko may baluan nyo. See, although nga may ara na kita nga una nga naghatag sa aton, may duta na may ara na kita nga una nga initial nga fund para sa siling nga building. But I'm here to tell you, hindi enough. Actually, sa nag-istorya kami ni architect, nag-istorya kami ni architect John, siling niya, we need at least 4.5 million para sa pagpatapos kini sa sining nga building. 4.5 million. May 2 million kita, so actually, may 2.5 pa na nabilin. So, nang ginamba ko, ang Christ Ambassadors Fellowship, kita nga mga tao, hindi kita magapabaya. Amen? We will do our part to build sa sining aton nga sanctuary. And I hear an amen for that. Amen. Amo ni ko special ini nga adlaw sa aton, special ini nga klase sang selebrasyon naton sang anibersaryo. Ang himuon naton, okay, dalion ko na lang ni kay I know nga may mga bagay pa kita nga dapat ulubrahon after sini. Ang himuon naton at this time is that tanan nga ri dere magahimo kita sang aton nga faith giving offering o faith giving nga pledge. May form kita dira, ay simple lang yun ang himuon naton. Ibanggor sinyo na surprise kay ko announce kay ko ni announce ko ni mabalaan nyo na dayon ang report mo. Mabalaan nyo ng news yung ginatagot-tagot namon. So, ang himuon nato na mo sini, okay, ipanghatag balangin ng way pa kita collect sa aton nga offering, pero ang ang form, pang distribute sa aton nga leaders. Actually, this is faith, gay ko be erawsan na faith promise giving. Okay, para sa aton nga building, Okay. Okay. Oh, tanan-tanan. Uway kita sa spare. Tanan-tanan nga membro sang magsiling kita gani nga faith promise giving, imo ini nga ginatuuhan, okay? Nga ihatag nimo para sa sining aton nga project pagpatindog sa church building. Ang ini nga form, okay, may ara dira nga nagasiling, as the Lord enables me, I promise to give the building project of Christ Ambassadors Sanctuary starting this year 2025 until the coming year 2026. So gusto nga isa ini ka tuig nga hatag nimo. Kag may aran dira nga kon pila nga amount ang ihatag mo, may blanco dira. Busi sa bilog nga tuig amo inang imo nga pag-ihatag. So may ara man dira nga may mga dapat ka nga i-checkan. Kung gusto ka maghatag ya kada semana, amat-amatan mo amo nang imo nga i-checkan mo. Kung gusto ka da bulan na i-ingresuhan o bla, kaya mo nang ibutang mo. Kung gusto ka man kaisa ka lang nga maghatag ya, i-checkan mo lang. Okay? So, amoy na siya ang ari sining nga form. Okay. Gusto ko ipaintindihin ni sa inyo. Kaya ini ang aton nga faith promise giving. Hindi inyo yung tithes and offering, ha? Okay? Kinanglanon, yapo naton inang inyo nga suporta diri sa aton nga church yung tithes and offering. Bangod kay hari pa kita diri mga balayran kita. Okay? Yung lano naton gyapon aton nga presyo kung ihatag naton dinatanan sa faith giving naton may patindog sa church basi diri
Hindi pa natapos sa ato nga church, nakita di ka bayad, pahalino nakita diri sa ang ato na gina-arkilahan. So, ini siya, it is not your tithes, it is not your offering, but it is above sa imong nga tithes and offering, nga ihatag mo solely para lang ini sa nga building project naton. Okay? Faith, ini ginatuwa kay bangod, why kasi siguro nga amount? But you believe in God. Nga tagaan ka sa sila nga amount, kaya ihatag mo. Actually, sa tudod lang, ginabalaan ko si Brother Ted. Brother Ted, sa amon nga church, kita o naman kami. Nabala ko, we promise to give 1 million. But by faith. Actually, ang amon nga annual nga income, pilagay raws, 3 million. Okay, you don't see your capacity. Believe sa abilities ng Diyos on how He will give sining funds. You know, sa church natin, it's always like that. Our journey sa church natin is a journey of faith. Tanan-tanan nga katabo sa aton dari sa simbahan. It is all because we believe in God. Diba, sino nagapangamuyo lang kita nga tagaan kita sa aton nga permanente nga lugar. Si Ari na subong nangin realidad na. Diba? Ano mo ng karakteristik sa mga tumuloo sa Ginoo? Ang ilang nga kabuhi, they live by faith, not by sight. So, amo ni, ang ining form, I want you to fill up your name there. Kaya may ngalan dira, may contact number. But, you know, rest assured you ini siya, it is only between you and God. Why sing masukot ini sa imo? Hindi ka suktod. Okay, this is between you and God. Ang himuon mo, kung maghatag ka, pwede mo mahatag diri sa church. Okay, sa aton dira nga envelope may ara kita dira actually nga faith pledge gid ba niya nga form mo. Ay nga i-check mo da kun nina ihatag mo. Ang ini, okay kabalo ka, ang ini siya ang aton nga program sa church building naton. We have already created some committee to supervise this. We want as much as possible nga gusto naton tadlungon ini nga klase sang management sang aton sini nga building project. We have actually appointed people that will help us to make sure nga ining aton nga project, okay, will go smoothly. Ang mga leader naton, okay, pila sa ila ang nag-commit that they're going to be the one nga patigayon sining aton nga faith promise giving. Okay? May bank account kita nga i-open, okay, para sa siniyang program naton. Lain iniya kay sa general funds ang aton nga church. Okay? At the same time, okay, may ara kita nga committee that will situate nga ang aton nga ginahatag, okay, will go directly sa aton nga church building. Ihatag ini sa contractor. Ihatag ini sa kung anong mga galastuhon nga magbulig kita patapos ang aton nga building. Amen? Okay, naintindihan nyo? Okay, sige. Pwede nyo na fill-upan kung yung mga ballpen ka, pwede nyo fill-upan. Before sina, kung pilang amount dira mga muyo kita, pagkatapos sina, mahatag kita sa aton yung mga tithes and offering. Idalon to na lang ina dayon sa pagkabutang diri kay ina sa painon ina. Kung nakita niyo diri may ara dara nga may tunga na siya bla. May faith promise giving. Ini siya imo niya nga hawid agud mag-remind sa imo. Ang isa nga may butangan mo sa ngalan amo nang ibutang mo diri nga portion. Okay? Ang may ngalan amo ning ihulog yun diri. Okay? As I said, ini why sige makabalo sini except only sa mga tawo nga na-assign to manage ning aton nga building program. Sige. Mga muyo kita, pwede kita kadoko sa aton mga ulo sa makadali. Let's pray. Hallelujah. Pasalamatan naton ng Ginoo sa tanan nga mga kayuhan nga ginahimo ya sa aton kag sa sining nga kagayunan nga makapakigbahin kita sa sining matahom nga katuyuan sa pagpagtindog sang sanktuaryo para sa aton Ginoo, sa aton pagtilipunan. Ginoo, nagakalipay kami sa sining matahom nga butang nga ginhimo mo sa sining iglesia.
Nakalipay kami, O Dios, nga sa siling nga tinion, imo na ginbuksan sa amon, O Dios, ang ini nga kadako nga pribilehiyo nga makapatindog kami sang sining sanctuaryo, sang Christ Ambassadors dito sa may Abuanan. Ginoo, nagapangamuyo kami, nga buligan mo kami. Samtang kami magapakigbahin sa pagpatindog sini. Lord, idikta sa amon ang amount nga amon ipagahatag para sa sining programa. Ginatuhan namon nga ikaw ang magahatag sa amon sa ning amount. Agod mahatag namon ini sa sining katuyuan. Nagapangamuyo kami, Ginoo, Lord, nga tumanon namon kung ano ang ginbutang namon diri. Kay bangod nagasalig kami nga ikaw gid ang magahatag sa amon sang abilidad nga makahatag kami sa sining amon nga bahin. Salamat kay Ginoo, ginapangamuyo namon ini sa ngalan ni Jesus. Amen. I want you to please write the amount, your name, fill it up. Okay? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, as you are filling it up, okay na? Let me call on again si Brother Ted. Brother Ted, balik ka. Okay, may gamay kita diri nga pagpasalamat ga naton sang apresiasyon si Brother Ted. Sa sining iyagin himo sa aton. May certificate kami sang apresiasyon pagpasalamat, Brother Ted. Ang ano kali? Okay, good morning, everyone. So we'd like to give the certificate of appreciation to Tyron Johnson D. in recognition of your meritorious benevolence and heartfelt generosity as a lot donor of Christ Ambassadors Fellowship Sanctuary. Your selfless contribution serves as a lasting foundation for God's work, a sacred space where worship, fellowship, and service will flourish for generations to come. And with deep gratitude, we honor your unwavering faith, kindness, and commitment to the Lord's ministry. Given this 21st day of September 2025 at Christ Ambassadors Fellowship, Bargain Square Mall, Plaza Mart, Bacolod City. Signed by Reverend Ray Delicano, our Senior Pastor. Once again, thank you very much to you, sir, and to your entire family. God bless you richly. All right, thank you so much. Okay, ready na tanan? Okay, pangabayon na ito na si Sister Cherry to please come. Maghatag kita sa aton yan sa singang aga sa aton nga mga dulot sa Ginoo, your tithes and offering, let's give it. And also give sa sinang inyong i-drop diri kay sa sinang aton offering ang ginang inyong mga faith pledges. Okay? Thank you, Pastor Ray. Thank you man kay Brother